Start হয়ে গেছে না recording? Okay. So, Shravat, any issues? Have you practiced? No, not yet. Was having some, but ऐसे ही मतलब मैं खेल रही थी उससे इंटरव्यू से, so figure out कर लिया बाद में. Okay. So see, today we'll be having classes regarding the functions, okay? Like how you can use those functions by using a create calculated field and all. Okay? So we already have the data set. Just data set. Hmm. While you have your laptop open, right? Okay. So just start with that orders global store wala data set, na? Okay. So we'll be working on that for the time being. Hmm. So now the first thing, there are various functions. Okay. Like if you go to create calculate, acha, let me share my screen first. दिख रहा है ना अभी? Okay. So if I go to create calculated field, अब ये pop-up नहीं दिख रहा है, right? या दिख No, it's not visible from our end. Okay, so do one thing. Create a calculated field now. On the right hand side, can you see a pop-up is there? Not just the normal where you write the function. There is a pop-up of what are all those functions. Can you see that? No, if you are saying that we'll click on create calculative field. Yes. Right? Yeah. Click on that. Then I can see only the calculation one, that formula and the data source. That's it. No, I know. I was also having that problem. Do one thing now. Share your screen. Can you see, or it's not visible? Have you seen a right arrow button just on the right? No, like, can you see this pop up? Yeah. Pop up. I can see yours. Why can't I see? Why you people are unable to see mine? Yes, that is the one. Right? Okay. This is where you're able to find all the functions. Okay. Now there is a drop down in all. See? All. Yes. You click on it. Now first let's say you go to string functions. Yes. So these are various string functions. Okay. These are the functions majorly we use in Excel also to do prepare our data. Sometimes we need trim the data, right? We need to get certain characters out of a word. So we use all of these functions. Okay. Now we'll discuss all of this right now. First, let's start with string functions. Okay. Okay. So আমি শেয়ার করছি, হ্যাঁ আমরা দেখতে পাবো কি তাহলে? সেটাই তো ভাবছি, এটা একটা আরেকটা প্রবলেম, জানি না কেন সেটা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। এবার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, তুমি যখন শেয়ার করো না না আমি বলছি এটা আই হ্যাভ সিন দিস, তুমি অন্য ভিডিও চেক করো, ভিডিওতে দেখেছি, আর এটা অর্নেলা দিও বলেছিল। তুমি যখন দেখানো চালু করো তখন যে আমরা দেখতে পাই, তারপরে যদি আমরা শেয়ার করি ওটা দেখা যায়। This is very weird. আমি জানি না, লিটারালি সামথিং ইজ রং, হবে কিছু একটা, যাই হোক। এনিওয়ে, সো দ্য থিং ইজ, এবার দেখো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি, একটা ক্যালকুলেটেড ফিল্ড দিতে পারি। আচ্ছা, ফার্স্টে আগে বলে নি একটা, আচ্ছা আগে নাম্বার ফাংশনসটা দেখে নি একবার। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট উইথ ফার্স্ট দি নাম্বার ফাংশনস। ওকে, ABS is basically absolute value. Okay, absolute value as in
Idea? Is it that SQL absolute value, that one? Matlab, basically, suppose if you are giving a value as a -7, it will give you 7. As a -15, it will give you 15. As an absolute value without the plus or minus. Mhm. Okay. So if I create a new ABS functions, let's say, and এখানে আমি ABS নিলাম, okay, and inside I write -50, okay, and I click on OK, and I take this here. Sorry, ABS value, absolute value. it is under which section? Like string, Number, right? Okay. not string. উপরে ড্রপ ডাউনটা চেঞ্জ করো, মাই স্ট্রিং নো, ফার্স্টে আগে উপরে ড্রপ ডাউনটা চেঞ্জ করো, স্ট্রিং ফাংশনস না এটা। I can't see yours. নাম আচ্ছা, এক সেকেন্ড হোল্ড করো, এবার দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, এই যে এখানে যাও, নাম্বার ফাংশন, হ্যাঁ, number and then এবিএস, গিয়ে এটা চুজ করুন। Okay. এবিএস, ঠিক আছে। হুম। তো এবার যদি তুমি এটা আমি ক্লোজ করি আর এটাকে মানে So if I select ABS, it will come down, or how is it? নো অ্যাবসলিউট ভ্যালু তুমি যখন করছো, ঠিক আছে, এবার সেটা তুমি ইসের ক্ষেত্রেও করতে পারো, দাঁড়াও এক সেকেন্ড বলছি। হ্যাঁ, আমরা কত নিয়েছিলাম? I did not understand. Like you selected that ABS value হ্যাঁ, and ওখানে formula type করে ABS and then bracket এ কত নাম্বার দিয়েছিলে তুমি? 50। আমি আবার প্রথম থেকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও, আমি এবিএসটা লেট মি ডিলিট দিস ফার্স্ট। হাউ ইট হেল্পস আমি বলে দেবো এটা, ঠিক আছে? ফার্স্টে আমি আগে দেখিয়ে দিই। Go to a create calculated field, name it as ABS. Okay. Here you go to number functions. Here you have ABS. Now type the formula ABS. You'll have that, right? Yes. And inside you write any number with a minus sign. Let's say -30. Okay. -30. Okay. And press OK. Okay. Now you have that calculated field on the left hand side in the data pane, right? ABS. Yes. Okay. Now drag it to the text in the marks field. Okay. There you are getting a sum of value of the total of ये जो पूरा data set में value है उसका absolute value दिखा रहा है. You don't need that, so you need to change it to attribute. Okay, there is a drop down, right, and make it attribute. So what was the number that you have given? 30 -30. Where is the drop down? Here. See, there is an option called attribute. পেয়েছো? নাহলে শেয়ার করো, আমি দেখি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো attribute as in like Attribute as in absolute number है ना, if you do a summation of that then there's no point, right? मतलब suppose you have a data set on the let's say তোমার সেলস রয়েছে বা প্রফিট রয়েছে, okay, you have a sales or a profit. There are minus values also, okay, negative values also, but you want to show it as a, let's say, as a positive, not a positive value, but as an absolute value rather than showing it in the negative field. Okay, so how to represent that? This is the way how you represent. You change the data as an absolute value first, like all the minuses will be on the plus side right now. so this is the like this is including sales and profit both. With any numerical thing, see, when you are dealing with the number functions, that is like full data set के ऊपर तुम किसी भी
number values के ऊपर you can work on all of these functions. Okay, এখানেও ATTR ছিল, আমি ডিরেক্টও করতে পারতাম, একই ব্যাপার। I ঠিক আছে, I'm actually not able to understand. Like, what was that 15 lakh something value? What that was the summation, summation of what? all the values there. Like sales, profit, how We many furnitures, how many exactly, things. that is wrong, right? We don't need that. Okay. Whenever you are selecting as an absolute value, you have to always choose this attribute wala thing. Okay. Okay. Now let's say I go for average. Okay. See, there is one already. You have one kind of a function here, like তুমি যদি sales. Suppose I take, let's say, I go to a new sheet. I take category and I take sales here, right? And when I go to sum of sales, I already have option here. If I go to this drop down, like measure, instead of sum, I can change it to average, right? I can change it to median. Getting it or not? Hmm. I can change it to count this thing, how many numbers are there, minimum, maximum, everything. Hmm. The same thing, I can do it from here also. A create calculated field if I go to number, but there are much more functions are there. Like if you see here, max min is there, right? Hmm. Then you also have dealing, other functions are also, see, division function is there, then you have log function, max min functions, power function. See, all these functions are there, mostly we don't use it. Okay, for a Tableau data, if you are preparing a dashboard in Tableau, mostly we won't be using a sin theta or a cos theta function, right? Okay. You will not be using. I'm just showing you ki what are the functions that are there. Okay. Okay. Okay, so there are various functions are there which we might use, we may not use. Most of the time we don't use. Okay, one functions we use normally. Okay, and what is that? This is a round off function. Okay, like round off functions as in you have done Excel. Tell me what is a round off function? $15.6 will be if I do a round off function with that Same. 16. If you have Whenever a it will die, it 4, just point. It will just get increased by something. like rounding off to the Hmm. nearest whole number, right? Rounding off to the nearest number, whatever you have. So if you have 15.6, it will give you a value of 16. 16. If you have a 16.4, it will also give you 16, right? 0.5 के बाद वाला चीज वो Hmm. नंबर लेता है, 0.5 के पहले होगा तो पीछे वाला नंबर लेता है, जो नॉर्मल है. So ऐसा बहुत सारा data set, you can have many data set where you have values in decimal and you don't want that, right? See, majorly using calculated field, it can also be about cleaning your data set sometimes. Okay, या फिर तुम इसमें भी चेक कर सकते हो कि rather than suppose you have sales में या profit में या discount में, you have numbers in decimal after 3 points. Okay, you just want to round it off, right? Hmm. So you can use these functions there. समझ में आ गया या डिफिकल्ट है कुछ? No, no, got it. Yeah. So this is all about, see, number functions में और ज्यादा कुछ देखने का नहीं है, ज्यादा इन डेप्थ जाके फायदा ही नहीं है, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा ये सब करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये यूज होता नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट. ओके, Hmm. नाउ इफ आई गो टू स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके, how it will help you. Okay, now let me clear this. Let me take customer name here in the row. Okay, Hmm. now
let's say I want to create a calculated field and I want to know हर customer का number of characters कितना है उसमें, right? Hmm. या फिर I can also want to, let's say, uh, मुझे फर्स्ट 5 डिजिट चाहिए नाम का, ओके, द फाइव फर्स्ट 5 लेटर्स या अल्फाबेट्स। एक्सेल में कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं बताओ तो इसके लिए? Alphabetically ordered. नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? Yes. कस्टमर नेम क्या है फर्स्ट वन? एरन बर्गमैन, Hmm. राइट? आई जस्ट वांट टू गेट इन माय नेक्स्ट फील्ड, कोई है क्या ज्वाइन करना चाहते हो? अरे मैडम, गुड मॉर्निंग। Good morning. You have joined? Why? Just a minute. Yeah, I have joined. Like I have like 1.5 hours, so I can. Okay, okay. So today we are going through different functions. Okay, so Okay. just to give you a brief on that. So okay, now let's get back to it. So I just want to get the name Aaron. Okay, in the next field. How to get that file? What functions you use in Excel normally? Find with. I don't remember. Find will only give you. Let's say you no. Let's say you give only use the function find. Okay, find will only give you Aaron. I am saying जो जितना नाम है ना, मुझे let's say the हर एक जो names है यहाँ पे, So I'll use that right one. you have to use this left function. If I I'm take taking it in the right side, right? So I'll use the right. no, तुम अगर मैं तुमको ये बताता कि मुझे लास्ट का 3-4 ये चाहिए, अल्फाबेट्स चाहिए लास्ट का, देन यू शुड हैव यूज्ड राइट। अगर मुझे लेफ्ट का चाहिए देन आई शुड बी यूजिंग लेफ्ट, राइट? Okay. कुछ आइडिया आया? Hmm. Right? Basic Excel functions, nothing else. And now you tell me, अगर मैं suppose Bergman चाहता था, ठीक है, how I Then should be I'll using? select that ends with also. कैसे होगा बताओ? Ends with how? Ends with मतलब you are giving a specific ends with यूज करते हैं जब वाइल्ड कार्ड यूजिंग होता है। बेसिकली एक सिक्वेल अगर किसी को पता है तो वाइल्ड कार्ड वाला चीज क्या होता है कि लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट ऑल दोज नेम्स जिसमें लास्ट में खत्म होता है लेट्स से मैन से। सपोज यू हैव टोल्ड मी ना, लेट मी यूज दैट एंड शो इट टू यू हाउ इट स्टार्ट ends with. Okay, let me take, I name this ends with, and I take this as functions that ends with. Ends with what will be my string? Let's say customer name. Hmm. I take the customer name, and let's say what will be my substring? Let's say my ends with what? Ends with, let's say, man. Okay, Okay. I press OK and I take ends with. Aaron Bergman का जो नाम है वो end होता है man से, right? So Yeah, it's it's giving phase me two. true. Hmm.
all those whose name will ends with man will give me a true. Hmm. So this one see Thurman. Okay, whatever the name that is with that ends with man will Hmm. give me a true value. Which does not end with man will give me a false value. Right? That's the uh, function of ends with. Okay. कंटेंट्स वाला कैसे यूज करते हैं बताओ कंटेंट्स when we use it. Again, to give a specification key, which customer is containing what exactly that. कुछ नाम का let's say some same चीज okay. Hmm. You can use contains ends with मतलब end में कुछ these are basically wildcard functions. Okay. Hmm. Find is like you are trying to find the specific let's say नाम का कुछ specific होगा so you are trying to find out that. Okay. Then you have functions like is that left length. Okay, length. How is length? Length से क्या होता है बताओ. If I use a length वाला चीज, how it will help me. I take length and I give the string as customer name. I take it here. ये कौन सा एक सेकंड कौन सा फॉर्मूला था. Okay, let me just create it again. I think I forgot which one is that. Okay, ये आइडिया आया देख के. Anyone got it? या difficult है. पायल शावत. Yes, yes. हाँ हाँ हाँ. Am I audible? Okay. Yes, yes, I'm. पायल any problem? No, no. Okay. So this is finding out the number of uh, let's say characters in a specific string. Okay, Hmm. you can find out that, and then you have let's say let me to the next one. What all functions we have? String functions. So Any function in particular that we use mostly? mostly you will be using maybe ends with left. Okay, a left you will be using. There is a left trim. Okay, What is so left trim? left trim is like वही left hand side से ना you are trimming your data. Okay, कितना चाहिए? Let me show you. Let's say
L trim. Now let me just give it customer name. How it will help you. Now let me take. See how it's giving you. मैं पहले इसको हटा देता हूँ. अच्छा, ट्रिम से क्या होता है पता है? एनी आइडिया? ट्रिम वाला फंक्शन यूज करने से एनीवन? गाइस थोड़ा इंटरैक्टिव will be better. You can trim the data, like you can edit the data as per your नहीं, I can use. edit the data, but sometimes how trimming helps us. It helps us in before doing a VLOOKUP. It helps us in it better to trim the data. Why? Right. Why? That is the reason. That's the question. Why? I can give you a real example. Okay. This week only, I test this. Okay. While trying to do a VLOOKUP, certain IDs that I want with the account name, it was not coming. So the reason was after the account name in the two sheets now, in one sheets after the account name on the last alphabet there was a space. Space. Special character or space, Yes, something like that. yes, and that was not in the other sheet. So the moment I am trying to do a VLOOKUP, it will not take. And that's where you have to use the function trim. Once you trim it, there won't be any spaces. Got it? Yes. So I've given you a real life example. I faced it last week only, this week rather. So yeah, this is one done. Now let me help you out with space split. Like let's say if I take okay, what will my string like customer name? Okay, what will be my delimiter? Space. Have you seen this? What I have done? Yeah, Anyone know that? yeah, just got splitted by the name, like first Name, name and right? second name. But there's no first name. I Yeah, got only the second name, right? In the split. right. Why? Now let me get to that split function again so that you understand. Go to edit. Why I got the second name?
Because you wrote two, right? So that So simplifies it. the basic, see the function how it first split function के बाद you have to give the name of that table जिसको तुमको split करना है, right? So I've given customer name there. Hmm. Next, what will be your delimiter? Like आज हो ही सकता है कि हर एक नाम और सरनेम के बीच एक हाइफन है rather than a space. Then what will be your delimiter? The hyphen, right? Hyphen. Here we have space, so I've given a space. ये जो space होगा ये you have to give in quotes, okay? And then तुमको जो चीज split करना है, surname split करना है. अगर if I give one here, let's say, so it will give me the first one, right? See, this is all. There's a thing called ETL, right? You people know it, aware of it, right? Guys, a bit more interactive session. ETL, anyone have any idea? Is it that entire extract from? ETL is basically extract, transform, and load. Okay. Basically, you will be given a data set which will be a garbage. Okay. If you upload that data for your data analyzing, will you be able to do any kind of analysis on that if the data is garbage? No, right? So let's say a company gives you a data or you extract the data from a certain source. Then the first thing you need to do is to transform that data so that that data looks meaningful, so that from that you can give the client some insight regarding that. Because until and unless the data is like in a scattered way, a data is not making any sense at all, how will you present that? You'll not even able to give any kind of, you will not be able to prepare any charts or anything, right? So you need to transform your data as per your own needs. Clear? Hmm. সব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে কি করে হবে? হ্যাঁ মানে clear. মানে ব্যাপারটা হয়ে গেল আমি আর পারছি না, এরকম একটা ব্যাপার। Okay, so we are done with string functions, I guess. ठीक है, मैं हर एक functions का ना today I'll provide you a PDF, don't worry. What will be that syntax and all, so I'll give you, okay, some basic which we'll be using. I have shown that, but rest of the things I'll give you the PDF. You can go through it and you will understand. Okay. Okay. See, what are the various other functions that we have? We have spatial. ये length उतना इसका उतना नहीं होता है. Okay. Table calculation, first index, lookup, window functions. अच्छा, window functions किसी को पता है क्या होता है? I think again the answer will be no. No. For SQL, window functions are very important actually. Okay. Anyway, full name, aggregate, average. Okay. Aggregating functions, I'm not getting into it because see, average you already know, count you know, count distinct you know, variance something you don't need to. You percentile you know, mean, median, max. Are you aware of all of this?
all of this, or you are not aware of this? Tell me first. Sum, variance. Tell me. Yes, few. Or maybe the other few I cannot recollect now. Like the name is familiar, but yeah. Okay. Okay. Now I'm coming to logical functions. Okay. Logical functions is basically, it's nothing but, giving logic to a certain thing and you get answer. मतलब suppose example देता हूँ, ठीक है? For a logical function, let's say if you are using if function in there, okay? SQL में बहुत काम होता है. Let's say you want to find out uh, कि हाँ, you want to find out the sale of a region. Let the region be waste, and those values you want to see where the sales is more than 300,000. Like you have two filters right here. One is the region should be waste, and the sum of sales should be more than equals to 300,000. कुछ आइडिया आ रहा है या फिर लाइक इश्यूज है? बताओ जो मैंने अभी बोला. सब सो गए हो क्या? है? No, no. You have to set a criteria for all those filtration. या लाइक इफ फंक्शन से जो क्राइटेरिया क्रिएट होता है, सपोज लेट्स से It should be if and end. हाँ, मतलब ऐसा हो ही सकता है. आई एम गिविंग अ क्राइटेरिया टू द डेटा. ओके, तो डेटा उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट देगा. सिंपल बात है. आई एम सेटिंग द क्राइटेरिया. सो इफ आई सपोज यूज इफ फंक्शन एंड देन उसके बाद लेट्स से इफ sales is, let's say, greater than 300,000, then उसको बोलेंगे कि let's say good, else bad. क्या एरर दे रहा है? एक्सपेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ
Just hold on. I think problem again. We can remove that three something that amount out of that quote, right? No, I don't think so. That is not the And then that will give you that. then 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 a comma. I will remove that, of course. It's still giving error. Actually, instead of if, like if I use And then a comma out of like after the 3 lakhs or something. no excellent. यही एग्जांपल यूज करते देखते आता है कि नहीं. Hold on. Say profit is greater than zero, then profitable. And say okay. ये मैंने कैलकुलेशन 3 यूज किया, ठीक है. Now if I remove all of this and if I take, let's say, let me take region here and let me take profit. And then let me take calculations too. Hold on, something is wrong.
just जब मैं वो देखता हूँ मुझे आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग है just give me some time getting back to you regarding that. Okay, there are other functions same you can use else के साथ else if भी use कर सकते हो. ठीक है, जैसे एक ही एक्सप्रेशन में वी हैव यूज्ड एल्स देन else if, राइट. ये फॉर्मूला अगर तुम देखोगे व्हाट वी हैव यूज्ड हियर, जस्ट होल्ड ऑन, इसको पहले डिलीट कर दूंगा. कहाँ गया कैलकुलेशन. ये फंक्शन दिख रहा है पूरा जो लिखा हुआ है. Yes. ओके, सपोज इसमें हम क्या बोलना चाहते हैं कि इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, then we'll be calling it as profitable. Okay, right? Yeah. Else if profit is equals to 0, then उसको break even बोलेंगे. Else मतलब negative में है तो we'll call it as loss. Okay, so here we have used, see, we have used end function, we have used else function, we have used then function, we have used else if, and we have also used if. So here is like सारे functions को combine करके we are performing, we are giving a logical function to our data set so that it returns whatever the जो हम criteria दिए हैं, मतलब we have given a criteria, so वो criteria के हिसाब से वो हमको result देगा. ठीक है, so this is the main functions of you know logical functions में जो हम लोग normally use करते हैं. Apart from that you also have let's say hold on. यहाँ पे मेरे पास okay. Apart from that, what else we have here? In, is, did, then, when, ये सब का और जरूरत है नहीं है सच. जो नॉर्मली सो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है. नंबर फंक्शंस पे पायल, व्हाट आर द फंक्शंस वी नॉर्मली यूज? Uh, n- Under number, हाँ, अंडर नंबर we normally use absolute value. absolute value, Use, and then max, min, yes, and round round, off. yes. Yeah. यही That's it. लगता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता है. ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस में क्या यूज होता है मेजरली? Contains, ends with, or find, left. Um, लाइक ट्रिम यूज होता है, trim. स्प्लिट होता है. Hmm. ठीक है, स्प्लिट, ट्रिम, एक अपर वाला. व्हाट इज दिस अपर फंक्शन? आइडिया? No. upper case, right? You have got a data set where all are in small cases. तो तुम क्या मैन्युअली जाके हर एक को अपर केस करोगे? नहीं ना. No. So you can make it uppercase just by using that functions, the whole data set or any column you want to change. Okay. Our data set is very clean. That's the reason वो use करके भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा. So I'll give you a data set where you can try out all of that. ठीक है. Hmm. So this is done. String तो हो गया. Date I will अभी जाएंगे इस पे. Type conversion
ओके, ये आइडिया है कि नहीं तुम लोगों को एक बार देख लेता हूँ. टाइप कन्वर्जन एज इन, जैसे कि यू हैव गॉट अ डेटा सेट. ओके, यू सी डेट फॉर्मेट को एज अ टेक्स्ट दिया गया है. ओके, मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड. लेट मी गो टू डेटा सोर्स. ओके, लेट मी जस्ट, you have shipped it here, right? Hello. Yeah, yeah. Yeah. You have shipped it here, right? Hmm. So this is like as a date. This is date, right? Hmm. If I click on it, suppose ये date की जगह as a string किया होता. Okay, अगर string किया होता तो let's say अगर ये date नहीं है field, so when you want to visualize your data, तुम date के हिसाब से month year ऐसे कर सकते थे. Is it possible? अगर ये डेट, ये कॉलम में शिप डेट का जो तुम्हारा ये है डेटा फॉर्मेट है, वो डेट की जगह अगर स्ट्रिंग होता, कर पाते? तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं आता. No. Hmm. यस. सो अनटिल एंड अनलेस ईच एंड एवरी कॉलम तुम्हारा प्रॉपरली उसके साथ मैच कर रहे वो वाला फील्ड के साथ, वैसे करके अगर तुम सेट नहीं करोगे, देन यू विल हैव अ रॉन्ग डेटा. तुम विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे ठीक से. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, ये ऑर्डर डेट है, ठीक है. सपोज ये यहाँ से तो तुम चेंज कर ही सकते हो. लेट्स से यू वांट टू चेंज इट फ्रॉम देयर आल्सो, लाइक इन शीट से भी. Hmm. इफ आई गो टू शीट 2 लेट्स से, तो यहाँ से आल्सो यू कैन चेंज इट. यहाँ पे इफ आई गो टू कन्वर्जन, आई कैन चेंज इट एज अ डेट आल्सो. ओके, यहाँ से भी कोई भी कॉलम लेके मैं उसको डेट पे चेंज कर सकता हूँ. किसी के साथ डेट एंड टाइम एक साथ होता है तो डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूँ. फ्लोटिंग कर सकता हूँ, इंटीजर कर सकता हूँ. वो मुझे जो जिस प्रकार का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आई विल डू इट. ठीक है. कोई भी फंक्शन को मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट. नंबर से, लेट्स से आई हैव डेट ऑफ बर्थ है और Hmm. उसके बाद लेट्स से एज है, एज. ठीक है. अब एज तो है मेरा नंबर फॉर्मेट में. आई वांट टू मेक इट अ स्ट्रिंग फंक्शन. तो हाउ विल आई चेंज इट? मैं एक्सेल में समझाता हूँ तो पीपल विल अंडरस्टैंड इट. मेरा ये एक्सेल वाला स्क्रीन विजिबल विजिबल है क्या? Not yet. ओके वेट. और मैं इसके ऊपर, मुझे पता है क्योंकि फंक्शंस वाला चीज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई नो इट. तो आई विल गिव यू अ प्रॉपर पीडीएफ फॉर दैट, सो दैट वही चीज था तुम थोड़ा पढ़ सकते हो अच्छे से, सो दैट इट हेल्प्स यू. और एल्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर. Do you have PDF for like the previous classes also? Like, for example, calculative field and all those functions and all. Is there any PDF or no? पीडीएफ नहीं है, बट मैं बना के आज ही दे दूंगा. ठीक है, एकदम सारा फंक्शंस जो जो इम्पोर्टेंट है. ठीक Hmm. है, हाउ टू यूज दैट आई विल गिव यू दैट. ठीक है. Okay. ओके ओके. अगर मेरे पास लेट्स से एज है एज अ नंबर फॉर्मेट, ठीक है. लेट्स से 23, 45, 656, 78, दीज आर ऑल नंबर फॉर्मेट. ओके. अब इसको मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकता हूँ?
এ অর্নেলা, স্ট্রিং এ চেঞ্জ করার ফাংশনটা কি ছিল যেন এক্সেলে? কি বললি আবার বল? স্ট্রিং এ চেঞ্জ করা মানে কোনো নাম্বার ফরম্যাট কে আমি স্ট্রিং এ চেঞ্জ করতে চাই, সেটা তো এমনিতে তো এখান থেকে করা যায় একটা, আমি জানি ডিরেক্টলি গিয়ে। মানে ফরম্যাট চেঞ্জেস কি করা হ্যাঁ, যায়? ফরম্যাট সেলসে গিয়ে, হ্যাঁ এই তো ফরম্যাট সেলসে গিয়ে আই ক্যান মেক ইট আ টেক্সট ভ্যালু। ঠিক আছে গাইস? Yeah, got তো it. হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি নাও ইটস আ টেক্সট ভ্যালু, ইটস নট আ নাম্বার, Hmm. রাইট? Hmm. এই সেম জিনিসটাই আমি যদি ট্যাবলিউতে আই আই ক্যান ইউজ দিস এসটিআর ওয়ালা ফাংশন। ওকে, Okay. on the right hand side if you see now you will get this, like str age returns all the age values of the age measures as a string measures. এবার দেখো এগুলো করতে করতে বুঝবে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট বলে গেলাম, ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? হুম। না এক্সেল এর তো জানি, বাট ট্যাবলিউতে একটুখানি আর একটু দেখতে হবে, মানে হ্যাঁ, জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। একটু একটু ওটা নিয়ে ঘাটলে তাহলে বুঝতে পারবে আর কি। আচ্ছা, নেক্সট আমি যদি যাই, আচ্ছা, অ্যাগ্রিগেটে তো ইউ পিপল নো কাউন্ট, কাউন্ট ডিস্টিংক্ট, ম্যাক্স, পার্সেন্টাইল আমি বলে দিচ্ছি, এখানে আলাদা করে কিছু দেখবার নেই। টেবিল ক্যালকুলেশনে বেসিক্যালি লুক আপ, ইন্ডেক্সিং ফার্স্ট, খুব একটা লাগে না আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ আর গেটিং ভেরি ইন ডেপথ ইনটু ইট, নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য টাইম বিং। তোমরা আগে নর্মাল ড্যাশবোর্ডই আগে একটা ক্লিয়ার কাট শেখো, দেন অ্যাডভান্স যদি দরকার হয় আই উইল আস্ক শোভন স্যার কি ওদেরকে অ্যাডভান্স কিছু ক্লাস দিতে হবে, দ্যাট আই উইল গিভ। হুম। অ্যাগ্রিগেট ফাংশনসে কাউন্ট ডিস্টেন্স কিছু নেই, টাইপ কনভার্সন বলে দিলাম, কিছু নেই আর। আচ্ছা, ডেটে আসি এবার, ঠিক আছে? ক্যান সি ইউর স্ক্রিন। আবার দেখতে, ও আচ্ছা, হ্যাঁ রাইট রাইট রাইট, হোল্ড আর দেখতে পাচ্ছ তো? হুম। ওকে, নাও কামিং টু ডেট ফাংশন। ওকে, এটা প্রচুর ইউজ হবে, ঠিক আছে? মানে এটার ইউজের কোনো এন্ড নেই, তুমি অন্য ফাংশন ইউজ করো বা না করো, তোমার এখানে তুমি পাওয়ার বিআই ইউজ করো বা ট্যাবলিউ ইউজ করো, ডেট ফাংশন কিন্তু অনেক পরিমাণই ইউজ হবে। সো এই পোর্শনটা ভালোভাবে কিন্তু জানতে হবে, নালে খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। ওকে। সো আমি যদি যাই এটাতে, আগে একটা একটা করে আমি আই উইল গো থ্রু ইট, যাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারো তোমরা। আচ্ছা, ফার্স্টে আছে হচ্ছে ফাংশনস এর মধ্যে ডেট অ্যাড, ঠিক আছে? আমি যখন স্টার্ট করেছিলাম তখন আমি একটা ফাংশন দেখিয়েছিলাম অলরেডি, ইফ আই এম নট রং, ডেট ডিফ, রাইট? হুম। ডেট, এনিওয়ান হ্যাজ এনি আইডিয়া ডেট অ্যাড কি করে? ডেট অ্যাড ফাংশন বলো বলো, কারোর আইডিয়া আছে? For It is specific. SQL wala, I remember it just defines a number of intervals type thing within the date, months, or year. Not sure. I think like date add is basically like if you want to add or add on some months or some Yes, days to a yes. specific date, you can come up with a new numbers, new dates actually.
Like you Yes, can edit or play around with the dates. exactly. ठीक है. What we can do, suppose amar let's say I have today's date. Okay, let's say 18/8/2024. I want to add 3 months to it, more 3 months. आज के दिन से I can use the date add function and suddenly it will go to 18/8 की जगह 18/11 हो जाएगा. ठीक है. That's what date add function helps with. Now the question can be, why will we do it? करना क्यों है? Sometimes, you know, if you are going for a 3 months forecasting, कंपनी ने बोला कि फोरकास्टिंग मेरे को दिखाओ 3 months का कि कैसे होगा. ओके, कि 3 months का फोरकास्टिंग, हाउ विल दैट हेल्प विथ, लाइक हेल्प अस. तब तुम वो 3 महीना थोड़ा आगे करके उस डेटा को दिखा सकते हो. ईयर को 3 महीने, मतलब मंथ्स को 3 महीने आगे कर दिया, और वो 3 महीने के हिसाब से कैसे आएगा, दैट ক্যান হেল্প ইউ. এবার ফাংশনস এর মধ্যে আমি একটা মেজর ফাংশনস আছে. সাপোজ আমি গেটিং, লেটস সে ডেট ভ্যালু, and here I go for the functions now and I click OK and I take this date value here. Now में क्या आता है फिर डेट वैल्यू में? Current. करंट, Current. एग्जैक्टली. सो आज की नाउ का, आज का दिन का जो मेरे पास जिस ईयर में हम लोग चल रहे हैं, इट विल गिव मी The current data. एग्जैक्टली. ठीक है. अब बताओ, इस नाउ की जगह अगर मैं टुडे कर दूं तो क्या आएगा? लेट्स से डेट वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, एंड डेट वैल्यू को मैं एडिट कर लेता हूँ एंड आई मेक इट टुडे. I press OK and I take today. I am getting the same value. Okay. Hmm. अब ये ऑर्डर, ये जो मेरे पास है ना, ईयर सिर्फ आया है. मैं इसको एक काम करता हूँ, वाटर, I take ordered it here. Here, make it.
Okay. Now you have seen the order date. Okay. Hmm. हम प्रॉपर्ली ऐसे ये कर लिए है मैंने. अब लेट्स से मुझे ये तो पूरा डेट है एक एक कस्टमर का, राइट? Hmm. I want to see only the year. I want to like take out only the year from here. कैसे करना है मुझे? I'll go to year function. Let's say year function and here will be किसके साथ मेरा कहाँ से मैं ट्रिम करना चाहता हूँ ईयर ऑर्डर डेट guys understanding not Yeah, yeah. understanding tell me order okay this okay I have the order date here Hmm. मैंने नाम क्या दिया था इसका अभी अच्छा ईयर हाँ Yeah. लेट मी टेक सामने right I got it see I've got the year of the date जो नहीं समझ में आया बताओ Got it. गॉट इट राइट Hmm. अब मुझे तुम लोग बताओ कि मुझे मंथ को करना है कैसे करूं कैलकुलेटेड फील्ड में जाके बताओ मंथ कैसे करूं बताओ Again, the same way, instead of year, we'll choose the month. राइट ओके go to date functions so for month I'll use the month function for quarter I'll use the quarter function right Yeah. okay now let me show you the date add function okay if I use date add first my date part this will be in months right या days किसी को याद है डेट div वाला फंक्शन गाइस आइडिया तुमको डेट एडिशन जो करना है बेसिकली आज का लेट से ऑर्डर डेट से 3 महीने बाद का डेट चाहिए तुमको ठीक Hmm. है सो आई वांट इन मंथ्स नॉट इन डेज सो मंथ शुड बी माय डेट पार्ट इंटरवल मेरा कितना होगा कितना मंथ्स के बाद मुझे चाहिए वो डेट Anything we can. हाँ हाँ
मतलब did you mention a particular month or? हाँ, 3 months, no, not particular month. कितना Okay. months का difference में चाहिए? 4 months, 5 months, 3 months. Let's say take example as 3 months, right? Hmm. So let me give 3 years. Now And then we'll put the date. date and then end. No, that was for date diff function. नहीं, Is it similar to date diff same or function ऐसे ही है, ठीक है? Now let's say you put the date here, ना? we'll put the start date and end date now? Yeah, you can give that. Yeah, after start date and then the Let's say I want to take 3 months from which date I want to take. Let's say 20. फॉर्मेट शुड मैच, फॉर्मेट में गड़बड़ हुआ तो hmm. नहीं आएगा. Let's say 14 to 5. I don't know that actually. मैं ऐसे नॉर्मली लिख सकता हूँ इसको. और इधर क्या लो. No, I just want the date, not the date time. इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या? ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है.
दिख रहा है अभी स्क्रीन? Yes. देखो फर्स्ट डेट क्या था, ऑर्डर डेट मेरा 19th. 19, मंथ क्या था? It was February. हाँ, अब डेट एट फंक्शन से क्या हो गया? Mm. It मई। added to, yeah, the 3 months extra एग्जैक्टली, for तो everything. नाउ अगर मैं इसी चीज को एक बार चेंज कर दूं, सपोज लेट्स से आई एडिट दिस एंड था डेट एट ना, इफ आई जस्ट एडिट दिस, ये 3 की जगह अगर मैं 6 भी कर दूं, ठीक है, तो 6 के हिसाब से आ जाएगा। सी 2 8 हो गया अभी, ठीक है। Hmm. सो दिस इज व्हाट डेट एड फंक्शन डज। ओके, बट एक चीज देख लो, जो मेजरली तुम प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम। मैं ये सब हटा देता हूँ, पहले ऑर्डर डेट भी हटा देता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई टेक कस्टमर नेम हियर, ओके, राइट, Hmm. एंड आई टेक ऑर्डर डेट। अब तो ईयर में दे रहा है, मुझे ईयर में नहीं चाहिए, मुझे लेट्स से आई वांट द एग्जैक्ट डेट। द मोमेंट आई प्रेस एग्जैक्ट डेट इट विल गिव मी दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू। ओके, यहाँ से तुमको स्लाइड में ऐसे एग्जैक्ट डेट मिल नहीं रहा है, you Hmm. go to this order date drop down value, you make it attribute। hold on, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, तुमको किस हिसाब से चाहिए, यू वांट इट डे बेसिस, राइट? होल्ड, ये वाला प्रॉब्लम सबको होता है, आई नो, फिर गड़बड़ हो जाता है। होल्ड ऑन, से आई वांट लीव, होल्ड ऑन, ऑर्डर डेट कहाँ गया? अच्छा, करना क्या है, वो साइड में पूरा डेट लाने के लिए, ठीक है, ठीक से यू गो टू कस्टमर, कस्टमर नेम को यहाँ पे लाओ, ऑर्डर डेट को यू ब्रिंग इट हियर। ओके, अब तुमको यहाँ से सिर्फ क्या दिख रहा है, ईयर। Hmm. गाइस फॉलो, ये नहीं तो समझ में नहीं आएगा और ये वाला चीज कर नहीं पाओगे, घर में बैठ के बोलोगे कैसे हो रहा है। ड्रॉप डाउन, ओके, नाउ यू वांट द एग्जैक्ट डेट, राइट? एग्जैक्ट डेट मतलब तुम्हारा डे मंथ ईयर सब लगेगा तुमको, राइट? सो यहाँ पे जाके ना इसको पहले एग्जैक्ट डेट कर दो, ऐसा वाला कुछ आएगा हमारे पास, राइट? यहाँ पे तुमको एग्जैक्ट डेट दिखेगा बट इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली, राइट
Guys, following? Hello. Yes, yes. फिर से ड्रॉप I'm डाउन पे reading. जाओगे एंड मेक इट डिस्क्रीट, ये डेट आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है? पहले तुम्हारा स्क्रीन शेयर करके ये करके दिखाओ मुझे एक बार। ये नहीं कर पाओगे तो पूरा कर ही नहीं पाओगे, फिर फंस जाओगे बीच में करते करते। No, I did it. I'll just remove this. The one. ये 30 वाला क्या है? I was doing it before that. अच्छा, This is the one, right? हाँ, Hmm. so you're getting it right how to do it. Yeah, yeah. शावत, कोई इशू है ये वाला लाने में? मतलब तुम जब जब भी ट्राई करोगे, अभी समझ में आया ना कैसे करना है? हाँ, समझ में आया है। हम्म, बट ट्राई करूँगी, अगर कुछ इश्यू रहा तो फिर देन आई हाँ विल हाँ कॉन्टैक्ट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कांटेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये ऑर्डर डेट मेरे पास हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो डेट डिफ हम लोग किए थे Can ना। see your screen. ओ अच्छा, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। अब जो डेट डिफ वाला हम लोग किए थे ना, Hmm. उस पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मेरे पास ऑर्डर डेट है Hmm. एंड आई वांट द शिप डेट हियर, लेट्स से। अब इसको ठीक करना है, लेट्स से शिप डेट हो जाए। सेम वे में मैं इसको भी ठीक करूंगा पहले। First, we'll do exact value, and then again we'll go there and. डिस्क्रीट, यस। Hmm. Yeah. Now see, I have the order date, I have the ship date with me, right? Hmm. Now create a calculated column. Name it as date diff, date difference. So here I am giving, let's say date diff. Date part तुमको ये वाला मंथ पे चाहिए या डेज पे चाहिए? क्योंकि एक महीने के अंदर ही तो तुम्हारा ऑर्डर आ रहा है और शिप भी हो जा रहा है। सो मंथ्स का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यू वांट टू सी नंबर, कितना दिन लग रहा है वो ऑर्डर आने से शिप होने तक। तो यू विल चूज हियर क्या, डेज, राइट? Like date and then days. नो, डे। तुमको डे चाहिए होगा। डेट Okay. पार्ट किससे? मंथ होगा तो मंथ, ईयर होगा तो, बट हियर यू डोंट नीड इट इन मंथ्स बेसिस, राइट? Hmm. यू नीड इट इन डे बेसिस। कितना दिन का, दिन में मेरा ऑर्डर आया और शिप हुआ, ठीक है? Why can't we see your screen like that pop up? अब फिर से चला गया क्या? Hmm. एक काम करो, तुम एक बार शेयर करो पहले। Okay. दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव राइट नाउ। Let me see. Is it visible? हाँ, विजिबल है, ठीक है। अब मैं शेयर करता हूँ, रुको। Okay. अब दिख रहा है? Yes, I can see now. सी, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। एनीवे, सो अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, पहले मेरा स्टार्ट डेट क्या होगा यहाँ पे? माय स्टार्ट डेट इज द ऑर्डर डेट, राइट? और मेरा Hmm. एंड डेट क्या होगा? शिप डेट।
और ये जो स्टार्ट ऑफ वीक वाला चीज है ये मेरे को नहीं चाहिए। तो बेसिकली डेट डिफ मुझे डे के हिसाब से चाहिए, और मेरा स्टार्टिंग डेट होगा ऑर्डर डेट, और मेरा एंड डेट होगा शिफ्ट डेट। इफ आई प्रेस ओके, I have got the date difference. Now let me bring it here. मिल गया? देखो 19 से 25 6 दिन। Hmm. Yeah. अगर तुम ये वाला टेबल देखोगे, यू सी द डेट डिफरेंस फॉर्मूला वी हैव यूज, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना बहुत सारा गलत नंबर्स आ रहा है। देखो अगर तुम देखोगे ठीक से, 19 से 25 तो 6 दिन ओके है, 7 से 8 तो 3 दिन नहीं होता है, राइट? Yeah. 21 से 24 भी 9 दिन नहीं होता है। Hmm. ये इसी कारण से है क्योंकि डेटा में कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो डेटा प्रॉपर नहीं है बोल के डेटा यहाँ पे गलत आ रहा है। इट्स नॉट कि फंक्शंस का मतलब प्रॉब्लम है या कुछ है, बट ये डेटा गलत आ रहा है क्योंकि मतलब जो मेन डेटा है वहां पे, जैसे मैप मैप का इशू हुआ था ना हम लोगों का, Hmm. राइट? Yeah, come up. Yeah. Exactly, so that is the reason, but as such this is how you will be using the formula. Okay, so देखो डेट एडिशन समझ गए हो, डेट डिफ समझ गए हो। ओके, एक एक करके जाता हूँ फिर और डेट पे आता हूँ। डेट नेम जरूरी नहीं है, डेट पार्ट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। डेट पार्ट भी लाइक कौन सा, ये सब बेकार का चीज है, कभी यूज भी नहीं होगा, सो नो पॉइंट। डे इज डेट इज क्वार्टर, आईएसओ वीक, आईएसओ पता है ना तुमको? आईएसओ वीक क्या होता है? आइडिया आईएसओ वीक क्या होता है, आईएसओ डे क्या होता है, बता पाओगे कोई? That is that same thing, right? Excel, right? That ISO standard date or year. दैट इज बेसिकली जो लोग यूरोप में काम करते हैं Mhm. ना, वो यूरोपियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग वीक से, ठीक है? वो इंडिया पे नहीं चलता है। Hmm. सो वो चीज है कि तुम्हारा वो लोग ये सब आईएसओ क्वार्टर, आईएसओ वीक, आईएसओ डेट उस हिसाब से यूज होता है, ठीक है? मैक्स, मंथ, नाउ ये सब दिखा दिया। क्वार्टर क्या होता है, टुडे, वीक, बस और कुछ नहीं है। डेट फंक्शंस इज मोर और लेस लाइक दिस, ठीक है? तो यही है बस, फंक्शंस के बेसिस पे यही है। नाउ लॉजिकल फंक्शंस मैं अगर शाहबत कल ज्वाइन कर पाओगे 6 बजे के बाद एक बार? हेलो, I think she's on mute. कल मैं लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में ये करूंगा, ठीक है? ज्यादा कुछ है नहीं, वो एक लॉजिकल फंक्शंस के ऊपर करके देन मैं एक डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज ऑफ नो यूज अंटिल एंड अनलेस यू एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करो। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। इतना डिटेल्स इन डेप्थ पे जाके अल्टीमेटली तो तुमको प्रेजेंट ही करना है चीज, राइट? Hmm. एक बार देखो मैडम कहाँ है, अगर पिंक करके थोड़ा देख लो। तो फिर आज उतना और स्ट्रेच नहीं करेंगे क्लास को।
rest we will do it tomorrow. एक बार logical function और ये देख के बस then more or less will be done with everything. और अगर क्लास मिलता है एक बार शोभन सर से पूछ लेंगे, फिर आई विल डेटा एनालिस्ट के लिए ना एक डेटा प्रेप खोल के एक टैब्ल्यू का काइंड ऑफ ऐप है, ठीक है, जहाँ पे यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द ईटीएल स्टफ ट्रांसफॉर्मेशन का। वो डेटा प्रेप देन मैं एक दिन तुम लोगों को दिखा दूंगा। ओके, डेटा प्रेप मेरे पास अगर है मैं एक बार दिखाता हूँ। एक पेट्रोल का प्रॉब्लम तो एक है, 14 दिन के बाद सब चला जाता है ना। इन टैब्ल्यू पब्लिक आल्सो? नहीं नहीं, डब्ल्यू पब्लिक में कोई इशू नहीं है। पब्लिक तो यू कैन यूज, वो फंक्शनैलिटी थोड़ा कम होता है बट मोर और लेस ओके ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए, ये करने के लिए टैब्ल्यू। So like you work on Tableau? Like I don't know, মানে তুমি কি ট্যাবলিউতে কাজ করো বা কিছু, মানে how is it? আমি নিজে নিজে কিছু কাজ করি অফকোর্স, হুম বাস ওই অবধি। যে কোনো মানে তুমি অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছো না, হ্যাঁ, হুম সেটা থেকে যদি সরে যাও না তাহলে ভুলে যাবে। মানে এটা যে কোনো একটা হিউম্যান নর্মাল ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এটা কনস্ট্যান্ট টাচে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, রেকর্ডিং কি আমি আমার সাইড থেকে বন্ধ করতে পারবো না? মানে why is করা it যাচ্ছে না। আচ্ছা, শাহবাজ কি বলছে? ও এখনো রিপ্লাই করেনি, আমি মেসেজ করেছি ওকে। দাঁড়াও এক সেকেন্ড। হুম হ্যাঁ, আচ্ছা ওই কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করার ছিল। দাঁড়াও, রেকর্ডিংটা স্টপ করি। হ্যাঁ করে নাও। আই থিঙ্ক আই ক্যান ডু ইট। আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি।